ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے باسط سے, اور ہم ان سے پوچھنا ہی چاہتے ہیں, جیسے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھ گیا ہے, جم کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ جانے لگا ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جم کھول لیں اور اس کے بعد فوری طور پہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں ارن ہونے لگے, اور جب ان کا کاروبار نہیں چلتا تو وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں جم میں نقصان ہو گیا. کچھ لوگوں نے مجھ سے اس طرح کی بات کی, رابطہ ہوا تھا. تو آپ مجھے بتائیں, جم میں اگر کوئی جم کھولنا چاہتا ہے تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا اماؤنٹ لگتا ہے, اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو رن ہونے میں؟ دیکھیں, پہلے تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اچھا جم کھول رہے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اچھی سروسز دے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ٹرینر کتنے اچھے ہیں. صحیح. جم چلتا ہے, جم کوئی بھی کھول لے گا, لیکن جم چلتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیم کون سی کام کر رہی ہے, ہمارے پاس ٹیم, ہمارے پاس ٹرینرز کس طرح کے ہیں, ہم سروسز کس طرح پرووائڈ کر رہے ہیں. جب جا کے آپ کا جم چلتا ہے. نارمل ہر کوئی جم کھول لے, لیکن آپ کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے اور آپ کے پاس ٹرینرز اچھے نہیں ہیں, تو کس طرح سے ایسے آپ جم کیسے چلائیں گے؟ بیسکلی آپ یہ کرتا ہے کہ سروس کتنی اچھی جو جم دے رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک بات اور کہ جیسے آپ جم کراتے ہیں تو آپ کے پاس الگ الگ لوگ آتے ہیں جم کرنے, یا آپ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی کلاس میں سب کو؟ نہیں, دیکھیں, پرسنل ٹریننگ الگ ہوتی ہے اور ایک فلور ٹریننگ الگ ہوتی ہے. نارمل ہمارے پاس دو پیکیجز ہوتے ہیں کہ جو فلور ٹریننگ ہے اس کو بھی ہم لوگ جو ہے نا ورک آؤٹ بتا دیتے ہیں کہ آپ نہیں کرو. پرسنل ٹریننگ کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک 1 آور جو ہے نا ہم نے ان کے پاس کھڑا ہو کے ان کو پرسنل ٹریننگ پوری ساری ایکسرسائز کرانی ہے, پلس اس کا ڈائٹ پلان اور یہ سب چیزیں ان کو بتانی ہے. پرسنل ٹریننگ جیسے آپ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی فزکس پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ مطلب آپ کنٹینیو ایک فلور ٹریننگ دے رہے ہیں, ہمارا کام ہے. نہیں مطلب آپ کو کوئی ہیڈلز آتی ہیں بیچ میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہم مطلب ٹریننگ جتنی, دیکھیں, جتنی ٹریننگ اتنے آپ فٹ رہیں گے. جی. اچھا, آپ کی باڈی مطلب عادی ہو چکی ہے اس چیز کی کہ آپ کو دن میں اگر 15-20 بار بھی جم کرانی پڑے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا, مطلب کوئی تھکان یا آپ کے مسلز میں کوئی پین نہیں ہوتا. اچھا, آپ کا اپنا جم ہے؟ نہیں, میرا اپنا جم نہیں ہے. میں ایز برانڈ کے کام کر رہا ہوں. میرا جم میں برجس برانڈ کے تھرو کام کر رہا ہوں, اس کا نام ہے فٹ کون جم. اچھا, فٹ کون جم میں ہوتا ہوں میں. اچھا, دیکھیں 8 سال ہو گئے ان کو ماشاءاللہ جم کرتے ہوئے, لیکن انہوں نے ابھی تک اپنا جم نہیں کھولا. تو اس کا مقصد ہے کہ ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اپنے جم سے زیادہ بہتر کہیں پہ ایز اے ٹرینر کام کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو آپ کی ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں جم کی؟ دیکھیں, ہمارا ایک چیپٹر 2 بھی اوپن ہو رہا ہے انشاءاللہ, تو وہ کشمیر روڈ پہ ہے. تو مارننگ میں صبح 7 سے لے کے 12 بجے تک وہاں, اور پھر شام میں 4 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک جو ہے گلشن میں. ٹھیک ہے, تو آپ کی پرسنل ٹریننگ کے چارجز کیا ہوتے ہیں اور فلور ٹریننگ کے چارجز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, فلور ٹریننگ میں تو یہ کہ جسٹ کلائنٹ آ رہا ہے, وہ کلائنٹ جو ہے جو منتھلی فیس ہے وہ اپنی پیڈ کرے گا, اس میں کوئی وہ نہیں. پرسنل ٹریننگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ڈیز کے حساب سے سیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 ڈیز, 4 ڈیز اور 5 ڈیز. اب جیسے 3 ڈیز کے ہمارے 20,000 اور 4 ڈیز کے 25,000, اور جو 5 ڈیز کرنا چاہتا ہے, پورا ویک کرنا چاہتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے 35 یا 30,000. اچھا, صحیح. تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو ویٹ کم کروانے میں؟ مہینہ, 2 مہینہ, 6 مہینہ؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر جو ہمارا جو میرے پاس کلائنٹ آیا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اپنا 100% دوں گا, لیکن 70% جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈائٹ کیا لے رہا ہے. اب میں تو اچھا, سوری آپ کی بات کاٹی. ابھی آپ نے جیسے مجھے بتایا کہ آپ نے کتنے مہینے سے روٹی نہیں کھائی. اصل میں دیکھیں, ہمارا جو ہے نا, میں جو ہوں نا اسٹیٹ لیول پہ کمپیٹ کرتا ہوں. اب جو ہے نا, جو آپ ابھی اسٹیٹ لیول پہ جتنے بھی کمپٹیشن ہو رہے ہیں اس کے حساب سے اگر ہمیں جو ہے نا اپنی فزیک رکھنی ہوتی ہے نا, تو ہمیں اپنے کارب ڈاؤن کرنا ہوتے ہیں اور پروٹین انٹیک زیادہ رکھنا ہوتا ہے. تو پروٹین انٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چکن اور رائس پہ رہتے ہیں زیادہ تر, اور بوائل ایگ پہ رہتے ہیں. اچھا, اور تو ابھی رمضان میں آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا فوڈ لیتے ہیں رمضان میں؟ میرا یہی ہے کہ چکن, جب میرا افطاری ہوتی ہے, افطاری میں میرے چکن ہوتی ہے, بوائل ایگ ہوتے ہیں اور رائس ہوتے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے نا بیچ میں ہماری ایک میل اور ہوتی ہے, اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. اچھا باسط, بہت سے لوگ یہ انجیکشنز لگا کے اپنا ویٹ لوز کر رہے ہوتے ہیں, یا انجیکشن لگا کے اپنی باڈی کو آپ لوگوں کی جیسی باڈی فوری طور پہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس طریقے؟ دیکھیں, میں نے نا میں نے بہت ٹائم دیا ہے, میں نے 8 سال فیلڈ میں دیے. بالکل. تو میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں. یہ جو چیز ہے نا, آپ جتنی تیزی سے کم ہوں گے نا اتنی تیزی سے آپ اس میں آپ کے ساتھ پرابلمز بھی آ جائیں گی. یہ دیکھیں, یہ ان کے لیے اچھا ہے جو نیشنل لیول پہ کھیل رہے ہیں, یا جن کو کمپیٹ کرنا ہے, جس کا گول ہی یہی ہے, جس کی فیلڈ یہی ہے, جس کا گول یہی ہے, تو وہ اس کے لیے صحیح ہے. لیکن نارمل ڈیز میں آپ اپنی
آپ پروٹین انٹیک زیادہ کر دیں, آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, آپ ویسے ہی جو ہے نا کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے, سیٹ ہو جائیں گے. آپ کا فیٹ لاس ہونا شروع ہو جائے گا. ورک آؤٹ اچھا کریں. آپ ابھی کسی کمپٹیشن میں حصہ لینے والے ہیں میں نے جی سنا ہے. انشاءاللہ کس میں؟ ابھی ہو رہا ہے کراچی میں, ہوگا انشاءاللہ عید کے بعد. امید ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی کمپٹیشن میں ہوں گے, تو ظاہر بات ہے آپ کو لگتا ہے میں ان سے کہیں بہت زیادہ بہتر ہوں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کی مسز کو پرابلم نہیں ہوتی آپ کے لیے الگ الگ کھانے بنانا؟ پھر نہیں, اس کے وہ بعد آپ بہت سپورٹیبل ہے. اس کو جب دیکھیں میرا کام یہ نا, اگر میں اچھا نہیں دکھوں گا نا تو ایز اے کلائنٹ, جو اگر آپ میری ایز اے کلائنٹ ہیں, آپ اگر آئیں گی, آپ دیکھیں گے کہ یار ٹرینر موٹا سا ہے, بھدا سا ہے, تو آپ بولیں گے نہیں, ایک طرف میں کھڑا ہوں گا, تو آپ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ بالکل آپ کو. تو یہی چیز ہے, آپ جتنا اچھا, اسمارٹ آپ کو جو یہ اس کی طرف شوق ہوا یہ باڈی بلڈنگ شلڈنگ کا, تو کوئی کسی سٹار کو دیکھ کے شوق چڑھا, یا ایسے ہی آپ چلے گئے تھے کہ چلو میں جم کر کے آتا ہوں, تفریح میں تو جوش چڑھ گیا؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مائنڈ ہوتا ہے کہ میں کیا میرا جو ہے نا شروع سے میں نے میٹرک کیا تھا, میٹرک کے بعد سے جو ہے نا میں نے بس جم اسٹارٹ کر دیا تھا. تو میرا یہ تھا کہ یار آپ اچھے دکھو, ٹال دکھو, آپ کے اوپر کپڑے اچھے لگے ہیں, اچھے دکھیں. اب میری فزیک بھی اچھی تھی, میں میرین میں رہا ہوں, تو میرا اور اس سے شوق بڑھ گیا کہ یار میں اپنی باڈی اس طرح کی رکھوں. صحیح. تو اس طرح سے جو ہے نا میں اس میں. اچھا, اب ہم سوال کرتے ہیں مریم سے. مریم مجھے ایک بات بتائیں, آج کل بڑا ایک کانسیپٹ چل رہا ہے واٹر ڈائٹ, ٹھیک ہے؟ آج کل ہر کوئی بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر ایک ٹوٹکا دے دیتا ہے, میں نے واٹر ڈائٹ کری, میں نے 20 دن سے پانی پیا. تو لوگ اس کو, میں خود بھی بتاؤں, میں نے بھی بڑا چاہا کہ میں واٹر ڈائٹ کروں. میں نے ایک دن کیا تو میں نے واٹر کے ساتھ ساتھ میں روٹی بھی کھاتی رہی. میں نے کہا واٹر کو بھی تو کوئی روٹی کی ضرورت پڑے گی نا, مجھے نہیں پڑ رہی تو کیا ہوا؟ تو آپ مجھے بتائیے واٹر ڈائٹ کا کیا سین ہے؟ دیکھیں, ایک مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. بالکل ٹھیک ہے, اور ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. صحیح ہے. میں کبھی بھی ڈے ون سے فیٹ ڈائٹس کے فیور میں نہیں ہوتی. اب آپ واٹر ڈائٹ کر لیں, آپ کیبج ڈائٹ کر لیں, آپ سوپ ڈائٹ کر لیں, آپ ایگ ڈائٹ کر لیں, آپ فلانا ڈائٹ دھماکہ, مطلب آپ جتنا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا آپ کو 1000 قسم کی ڈائٹس ملیں گی. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی, جیسے بھی باسط نے بولا, کہ آپ بیلنس رکھیں اپنی نیوٹریشن. ٹھیک ہے, کیا ہے یہ واٹر ڈائٹ؟ کچھ بھی نہیں ہے, پانی بھی زندہ رہو اور بس, اور کچھ بھی نہیں. اس سے اور نقصان ہے. وی آر اے پروڈکٹ, جی, وی آر سیلنگ آور سیلفس, وی ہیو اے سرٹین گول کہ ہم اپنے آپ کو سیل کر رہے ہیں نا. ہماری پروڈکٹ کون ہے؟ ہم خود اپنا آپ. ٹھیک ہے, ہماری مارکیٹ کیا ہے؟ فٹ کون. اب اگر ہم برے دیکھیں گے تو obviously ہمارے پاس کسٹمر نہیں آئے گا. لیکن جو باقی عام پبلک ہے نا, وہ اس گول کے ساتھ نہیں آتی ہے. دے آر جسٹ کمنگ ٹو یو نو ڈیولپ دیئر گڈ لائف اسٹائل. بالکل صحیح ہے. اب آپ بات کریں گے واٹر ڈائٹ کی. کیا ہے واٹر ڈائٹ؟ اس کے آپ کو ابھی نہیں پتہ چل رہا, لیکن اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. آپ مسل میس لاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بون ڈینسٹی جو ہے وہ ڈکریز ہو سکتی ہے, ڈیزینس, ہیڈ ایک, آپ کی موڈ سوئنگز آ سکتی ہیں, آپ کو ہنگر پرابلم ہو سکتی ہیں, ایٹنگ ہیبٹس ڈس آرڈر ڈیولپ ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور بات مریم, یہ جو آج کل چل رہا ہے جو بہت زیادہ میں دیکھ رہی ہوں, ویٹ لاس, ایک انجیکشن سے آپ دبلے. میں بھی جاؤں گی, یوں پتلی ہو کے آ جاؤں گی. ہاں میں جاؤں گی, صبح کل آؤں گی شو کرنے, تو سب بولیں گے سیرش کہاں میں بتاؤں گی میں یوں گئی اور یوں پتلی ہو کے آ گئی. تو یہ کیا ہے, مجھے کرنا چاہیے نا؟ نہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا, آپ دیکھیں, بس صرف اپنی روٹین کو ایکٹیو رکھیں, اپنا لائف اسٹائل تھوڑا سا چینج کریں. میں ایک بات سیرش آپ کو بتاؤں, میری نظر میں بینگ اے ٹرینر موٹیویشن کچھ نہیں ہے. اچھا, اگر آپ اپنے آپ سے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, آنےسٹ ہیں, اپنے آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, یس, تو آپ کیا, آپ مجھے بتائیں, کیا آپ روز ٹیتھ برش موٹیویشن سے کرتی ہیں؟ صحیح بات, ڈیڈیکیشن سے کرتی ہیں, کنسسٹنٹ ہیں آپ اس کام میں, آپ کو کرنا ہی ہے. اسی طرح اگر آپ اچھی ڈائٹ, اچھے نیوٹریشن اور اپنے تھوڑے سے جو آپ کا ڈیلی ورک آؤٹ پیٹرن ہے نا, اس روٹین کو امپروو کریں, تو بنا کسی ٹیکے ویکے کے آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں. آپ کا اپنا جم ہے؟ نہیں, ہم لوگ فٹ کون میں کام کرتے ہیں. آپ کو 9 سال اس فیلڈ میں ہو گئے الحمدللہ. آپ کیا شوق میں آئی تھیں یا آپ خود جم کرنے آئی تھیں تو آپ کا دل ہوا کہ میں بھی ایک انسٹرکٹر بن جاؤں, میں بھی جم کروں؟ آپ کی بھی تو اس فیلڈ میں آنے کی کوئی اسٹوری تو ہوگی نا؟ ویل اٹس اے ویری لانگ اسٹوری, بٹ لانگ اسٹوری شارٹ, بچپن سے مجھے شوق تھا, بہت اسپورٹی رہی ہوں ہمیشہ, اسکول میں بھی بھاگ دوڑ کرتی تھی. اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر یہ ہوا کہ میری اپنی, ایکچولی میری جو بڑی بہن ہے وہ لندن میں ہوتی ہیں, وہ زمبا انسٹرکٹر ہی ہیں ماشاءاللہ. تو ان کو دیکھ کے مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ مجھے بھی کرنا ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ مجھے وہ اچھل کود سے زیادہ ویٹ لفٹ نے انسپائر کیا, اور اس سے مجھے زیادہ مطلب مجھے پسند آیا وہ کام. تو اس لیے میں زمبا یا ایروبک کارڈیو میں جانے کے بجائے میں اسٹرینتھ ٹریننگ کی طرف. اچھا, زمبا, کارڈیو وارڈیو یہ سب کیا ہے؟
डिफरेंट उसमें weight lose होता है? डिफरेंट पैटर्न्स, हाँ हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, ऐसा और नहीं है जिन कि नहीं लोगों के होता। वजन कम होते, जो दुबले होते और वो अपना वेट को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करें रमजान में? उनको ऐसा नहीं है कोई डाइट के जरिए भी आपका वजन बढ़ता हो, कोई डाइट प्लान आप ऐसा बिल्कुल शेयर है, करें बिल्कुल जिसमें है। वजन बढ़े, और कोई ऐसा डाइट प्लान आप शेयर करें जिससे वजन घटे, कि जिम जाना जरूरी ना हो? कुछ बहुत सारी खवातीन देखिए, ऐसी होती हैं ना हाँ। जो नहीं जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप अगर अफ्तारी के बाद अगर आप तरावी पढ़ते हैं, तरावी के बाद अगर आप 20 मिनट भी वॉक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वॉक करके ठीक है, वजन ऑयली देखिए, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पतला होना है, आपको मोटा होना है, वैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए भी तले हुए खाने, समोसे, रोल पकौड़े जरा थोड़ा सा अवॉइड करें। सही। और सहरी में अफ्तारी में कोशिश करें प्रोटीन के ऊपर फोकस करें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऊपर फोकस करें, सही। चने खाएं, दलिया ले सकते हैं, इस टाइप का खाना लें। ठीक है, ठीक। तो उससे आप अपनी हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं। मतलब अगर वेट आपका बढ़ेगा नहीं तो कम भी नहीं होगा, आप मेंटेनेंस लेवल पे रहेंगे। ठीक है, ये वेट बढ़ाने वेट बढ़ाने के लिए भी है और वेट घटाने के लिए नहीं, वेट बढ़ाने के लिए फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप प्रोटीन लेवल को इम्प्रूव करें अपना। ठीक है। मैक्सिमम कोशिश करें आप एग्स के ऊपर फोकस करें, बॉइल्ड पोटैटोज हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, चिकन ठीक है, है। बॉइल्ड फिश है, ठीक है। ग्रिल्ड फिश है, इसी मीट। अच्छा, आप क्या कहती हैं, जो बहुत सारे लोग ये इंजेक्शन लगवा के अपना वेट बढ़ाना भी चाहते हैं, तो उनको इस तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसकी इन दी एंड अल्टीमेट आपको इसके साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, लाजमी मिलेंगे। बिल्कुल लाजमी मिलेंगे। लाजमी। तो बेहतर है अगर आप कोई काम नेचुरल तरीके से कर सकते हैं तो उसी के ऊपर फोकस करें। अच्छा, वॉक करने से भी काफी हद तक फर्क पड़ता है आपका? ये काफी कहना फर्क है? पड़ता है। स्टेप काउंट्स आप कर आपकी सकते हैं, अब तो काफी एप्स भी आ गई हैं, आप उस पर स्टेप काउंट अपने कर सकते हैं। अच्छा, आप दिन में कितनी क्लासेस लेती हैं लोगों की, और आपके चार्जेस वगैरह क्या होते हैं? देखिए, हम लोगों के चार्जेस वेरी करते हैं, जैसे भी बासित ने आपको ठीक है। बताया डे वाइज हमारे चार्जेस होते हैं, तो वैसे ही होते हैं। क्लासेस का ये है कि मैं कॉर्पोरेट सेशंस भी लेती हूँ। ठीक है, डिफरेंट मेरे पास कंपनीज हैं, उन कंपनीज में जाके मैं उनकी हेल्थ एंड फिटनेस कंसल्टेंट हूँ, वहाँ पे जाके हम लोग बूट कैंप सेशंस करवाते हैं। जबरदस्त। तो तकरीबन हफ्ते में मेरी 3 कॉर्पोरेट सेशंस की क्लासेस होती हैं। ठीक। उसके अलावा मैं जिम में होती हूँ, तो वहाँ मेरी पीटीज होती हैं, पर्सनल ट्रेनर्स। आपके पर्सनल क्लाइंट ज्यादा है या आप नहीं, पर्सनल floor क्लाइंट ज्यादा ज़्यादा classes? है, पर्सनल क्लाइंट ज़्यादा है। पर्सनल क्लाइंट ज्यादा होते हैं, उसमें आप लोगों को ज्यादा आसानी महसूस होती है पर्सनली जिम करने में ना, बानिस्बत देखिए, एक फ्लोर पे करने में? लोगों को ये होता है कि व्हेन वी आर पेइंग दिस मच, सो वी मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ अटेंशन। तो अब अगर कोई मुझे 40-50 हज़ार रुपये पे कर रहा है 5-6 दिन आने के, तो वो चाहेंगे भी यही ना कि आई एम जस्ट मूविंग अराउंड देम, आई एम जस्ट होवरिंग ओवर देयर हेड्स, उनके साथ साथ रहें, एक एक रैप, एक एक काउंट करें, एक एक मूव चेक करें। तो उस हिसाब से आई थिंक पीटी इज बेटर। अच्छा, बहुत सारी खवातीन जिम ये सोच के भी नहीं करती कि दर्द होता है, जाहिर है वो अपने घर को भी उनको देखना होता है ना। जैसे जेंट्स है, उसने तो बाहर गया, अपना जिम करा, आया, लेट गया, उसको तो अम्मी ने लाके फ्लोर पे उसके बेड पे या डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दिया, उसको इतना मसला नहीं होता। तो अगर लेडीज अगर जिम करना चाहे और उनको ये पेन होता है, तो उनके लिए कोई पेन के लिए आप मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, या आप उनको स्लो जिम स्टार्ट करवाते हैं ताकि उनको वो दर्द ना हो और वो घर को भी मेंटेन कर सके? देखिए, इसके लिए कि आप किसी भी किस्म का वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको मसल सोरनेस आती है। अच्छा। उसके लिए बेस्ट वे है स्ट्रेचिंग, गुड स्ट्रेचिंग। अगर आपकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है, इन द एंड ऑफ द वर्कआउट कूल डाउन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपको मसल सोरनेस नहीं होती। अच्छा। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, शुरू जिन्होंने किया होता है, उनको रहती है 1-2 दिन रहती है, लेकिन ग्रेजुअली मसल गेट्स यूज्ड टू ऑफ इट। अच्छा, हाँ, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी भी लेकिन हम अल्टीमेटली मेडिसिन नहीं है प्रिस्क्राइब अच्छा, करते। मेडिसिन नहीं, एटलीस्ट हम नहीं करते। आप नहीं करते। अच्छा, आप जाहिर बात है मरीम, आपकी एजुकेशन आपने की, उसके बाद आपकी कोई अपनी लाइफ भी होती है, आप जिम के अलावा भी आपकी कोई जिंदगी होगी जो आपके शायद स्टूडेंट्स आपके बारे में ना जानते हो, या जैसे आपको जो पसंद करते हैं आपके वो लोग ना जानते हो, तो उन अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी आप कि मरियम बेसिकली कौन है, कैसे इस फील्ड में आई, क्या शौक था, क्या बनना चाहती थी? मैं बनना चाहती थी एयर होस्टेस, मैं आ गई यहाँ पे जिम पे आके खड़ी हो गई, मैंने बोला चलो यही वाले झाड़ू डालूं। मैं बाय प्रोफेशन HR एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा। और मैंने MBA किया हुआ है माशाल्लाह। और मैंने तकरीबन 11 साल मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मैं एसोसिएटेड रही हूँ, वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव HR हेड के तौर पे काम कर रही थी। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, तो फिर मैंने उधर अपनी वो प्रोफेशनल जॉब क्विट की और फिर मैं परमानेंटली इस फील्ड में आ गई। आपको अपनी उस जॉब से बेहतर ये काम लगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर मेरे लिए वो भी था, बेहतर मेरे लिए ये भी है। वहाँ पे रिलैक्सेशन ज़्यादा थी, यहाँ थोड़ी रिलैक्सेशन कम है। लोगों को ये लगता है कि मैं मशीन के तौर पे काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए ये मशीन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो ये मेरा पैशन है।
Passion. मेरा शौक है. तो अब अगर एक काम आप शौक से कर रहे होते ना तो उसमें आपको थकन नहीं महसूस हाँ, होती. ये हकीकत है कि अगर कोई काम आप शौक हो ना आपको, तो आप कुआं भी खोदने का शौक है तो वो आपको बहुत बिल्कुल. आसान लगेगा, गुलाब तोड़ने के बराबर. और अगर आपको शौक नहीं होगा तो आपको कोई बोले 2 फूल तोड़ के इस गुलदान में लगाने, तो आप कहेंगे ये इससे बड़ा कोई काम नहीं है, मैं तो मेरे हाथ की तो कलाई वालाई टूट जाएगी. अच्छा, आपने बताया कि आप जॉब करते थे, आपने जॉब छोड़ के अपना इसको ज्वाइन करा, वहां से आपकी अर्निंग कम थी रीजन छोड़ने की, या टाइम का मसला था, या आपको इधर लगता था कि मैं ज्यादा अपनी लाइफ को सेट कर देखिए, सकता हूं? अर्निंग कम थी, दूसरी बात बेनिफिट्स जो है मुझे इतने वो नहीं थे, तो फिर मुझे मूव ऑन करना पड़ा वहाँ से. अच्छा, 11 साल की मैंने सर्विस थी आपकी? 11 साल मैंने वहाँ सर्विस की 11 साल की सर्विस को आपने छोड़ा, और 11 साल वो और 8 साल इस पे लगाए हुए थे. Yes. मतलब आप मुस्तकिल दोनों को लेके चल रहे थे. हाँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट थे तो मॉर्निंग में सुबह मैं 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता था और वहाँ 8 बजे रिपोर्ट करनी होती थी. फिर ये कि 3 बजे हमारा वहाँ से ऑफ होता था, फिर मैं वहाँ से 4 बजे मुझे यहाँ पहुँचना होता था, तो मैं 4 बजे यहाँ से फिर रात 11 बजे घर जाता था. तो अभी आप किस तरह टाइम मैनेज करते हैं, आपकी टाइमिंग्स वगैरह क्या है? अभी फैमिली को किस तरह टाइम देते हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से अर्निंग मेरी इतनी अच्छी हो गई है कि मैंने फिर वो जॉब स्विच की, तो ये कि मॉर्निंग में मैं घर पे होता हूँ जबरदस्त. और फिर 4 बजे से लेके 4 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो 4 से लेके रात 11 तक मैं जिम में होता हूँ. जिम में होते हैं. इसमें ये कि आपको फैमिली को टाइम देने का मौका मिल जाता है, उसमें बेहतर. लेकिन आपकी फैमिली ने आपको नहीं कहा कि तुम गवर्नमेंट अपनी सेमी गवर्नमेंट जॉब थी शायद आपकी, उसको छोड़ के? तो प्राइवेट थी वो, बेसिकली डेली बेसिस पे जो है ना उन्होंने रखा था. मैंने जो है ना मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स में. अच्छा. तो मैंने 4 साल का मेरा बैचलर्स है, तो मैंने उसके बाद वो मेरा शौक था. अच्छा. मैं इसमें चाहता था, क्योंकि आप ये बताएं मुझे, एक बंदा सुबह मॉर्निंग में उठ के अगर जॉब के लिए जा रहा है और फिर उसके बाद फिर वो 4 बजे दूसरी जॉब कर रहा है, बिल्कुल. तो वो अगर वो जब कर पाएगा जब वो उसको उसमें उसका पैशन हो, इंटरेस्ट. तो जब मैंने इसी वजह से किया, फिर मुझे ये समझ आई है कि मेरी यहाँ अर्निंग अच्छी हो रही है और मैं अच्छा ग्रूम हो सकता हूँ. फिर इन्होंने मुझे ऑफर की कि मैं हमारी न्यू ब्रांच ओपन हो रही है, तो आप मॉर्निंग में वहाँ पर भी. मुस्तकबिल में आपका इरादा है कि मैं अपना कोई जिम खोलूं? इंशाल्लाह अल्लाह ने दिया तो इंशाल्लाह मैं अपना जिम ओपन करूंगा. तो इस वजह से फिर मैंने चीज़ें जो है ना चेंज की अपनी, वहाँ से फिर मैंने मूव ऑन कर लिया. मैं अभी यहाँ पर हूँ फिटकॉन में. ज़बरदस्त, बहुत. और मुझे यकीन है कि आप अपना कंपटीशन भी जीतेंगे, क्योंकि जो आपकी लगन है और जिस तरीके से आपने अभी इन्होंने मुझे बताया कि हम रोटी नहीं खाते हैं, तो हम चावल बहुत कम खाते हैं, तो ये बहुत बड़ा दिल होता है वाकई में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए इतनी कुर्बानी देना. मैंने अभी पिछले दिनों मुझे बड़ा जोश चढ़ा, मैंने डाइट शुरू कर दी. मैंने कहा मैंने दुबला होना है रमज़ान से पहले ना, और मैंने 3 या 4 दिन मैंने रोटी भी नहीं खाई और मैंने चावल भी नहीं खाए. मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी अपने लिए सीरियस हो गई थी कि मुझे दुबला होना है. तो हम एक जगह पे खाना खाने गए, तो वहाँ पे कुनाफा था और मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मीठा नहीं खाया. मेरे यहाँ तक चमचा लाया गया कि खाओ, मैंने बोला नहीं मैं डाइट पर हूँ. लेकिन जो मेरे पास आजू बाजू मेरे सराउंडिंग में लोग हैं ना, वो चाहते नहीं थे कि मैं दुबली हो जाऊँ, तो उन्होंने मुझे मेरे सामने मीठा खा के मुझे इतना ब्लैकमेल करा. मैंने सारी डाइट को एक साइड पे फेंका, मैंने कहा इधर ले आओ भाई गुलाब जामुन का डब्बा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जबकि मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं मीठे की बहुत दीवानी. तो ये खुद भी बता देंगे आपको. और उसके अलावा जैसे अब मैं अगर वजन अपना कम करना चाहूँ, सीरियस बात पे आ जाते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, जो सीधी सी बात है, बाकी मेरे पास टाइम नहीं होता. और मुझे टेंशनें भी बहुत है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे साथ जिनको मुझे लेके चलना पड़ता है. तो मैं कौन सा ऐसा टोटका आजमाऊं जो चुटकियों में मैं दुबली हो जाऊं? ये तो मुझे करेगा नहीं कभी भी दुबला. ये नहीं चाहता कि मैं स्मार्ट होकर इसके साथ खड़ी हूँ, तो कोई मानेगा नहीं ना, फिर मैं इसकी मामी हूँ, ये मेरा मामू लगेगा ना, इसलिए तो मुझे बताइए मैं क्या करूं? देखिए, चुटकी बजा के जादू से तो कोई इस तरह नहीं, वो मैंने वो टिकटॉक देखी, यू वेट लॉस. तो फिर उसका फिर नुकसान भी ऐसे ही होता है. फैट डाइट जैसे मैंने अभी बोला कि वो आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स देती हैं, ऐसा नहीं है. मैंने खुद मतलब मैं पर्सनली अगर कोई भी इस टाइप का काम करती हूँ, अपने किसी भी क्लाइंट को देने से पहले मैं उसका एक्सपेरिमेंट अपने आप पे करती हूँ. अच्छा. क्योंकि देखिए मेरे क्लाइंट्स जो है उनको मैं जवाब दूं, लेकिन मैं अपने आप पे अगर मैं कुछ करी ना तो मैं उसके लिए जवाब भी नहीं है. अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, पहले कॉल लेते हैं फिर आपकी बात कंटिन्यू करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ. कौन बात कर रहे हैं? गुलाम अब्बास. कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है. कैसा लगा भाई आपको हमारा शो? अच्छा लग रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं.
बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जिला भावलपुर, तहसील अहमदपुर, शर्किया। अच्छा, कैसा मौसम है आपके भावलपुर का? रोजे कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छा मौसम है। और रोजे कैसे जा रहे हैं भाई के? रोजे भी सही जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई? सर, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो मैं अकेला आदमी हूँ, काम करने वाला, 1.5 महीना हो गया है। तो मैं ना ओहो, कैसे एक्सीडेंट हुआ भाई आपका? बेरोजगार ही हूँ मैं बिल्कुल। ओहो, क्या करते थे आप पहले? मैं मेहनत मजदूरी करता था। अच्छा, एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? बस वो दवाई लेने जा रहे थे, तो वापसी जब घर आने लगे तो कार वाला एक आ रहा था। अच्छा, तो जैसे क्रॉसिंग हमने की तो उसने दरवाजा कार का खोल दिया। सही। ओहो, हाथ कट गया। अल्लाह ताला ये अल्लाह के शुक्र है कि बच गया थोड़ा, लेकिन 10-15 टाके लगे थे। अच्छा अच्छा तो अभी मैं काम करने की हालत में नहीं हूँ। अच्छा, अगर कोई हो सके तो हमारी भी हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप वजाहत इनका नंबर ले ले। और भावलपुर में देखने वाले मेरे भाई जो लोग रमजान के महीने में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने ज़कात सदका फितरा जो भी निकाल रहे हैं, इन भाई से रब्ता करें। इनको हमारे पास इनका नंबर आ जाएगा तो हम ज़रूर अपने शो में इनका मोबाइल नंबर भी चलाएंगे और इनकी मुश्किल कोशिश करेंगे इनकी मुश्किल हल हो जाए। अगर हमारे प्लेटफॉर्म से किसी एक का भी घर का मसला हल होता है, किसी एक का भी रोज़गार लगता है, किसी एक की भी मुश्किल हल हो जाती है माह रमज़ान के महीने में, तो अल्लाह ताला उसका अजर आपके साथ साथ हमको भी बहुत देगा। और भाई आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए भी अपील करूंगी और जो मेरे शो से और मेरी टीम से और मुझसे हो सका हम ज़रूर आपके लिए करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बात करें थी जी, तो आपने ये बताया कि मुझे वजन कम करने के लिए क्या करना है। आप मुझे दुबला करना नहीं चाहती, इसलिए आप बात फौरन कॉलर बुला लेती हैं। आप कॉल ले लो ताकि मैं इसको दुबला ना करूं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, बस अपना रूटीन थोड़ा सा हेल्दी करें। भले 1 घंटा अपने लिए निकालें, 1 घंटा भी आपको बहुत मुश्किल लगता है, आधा घंटा निकालें। अच्छा, लेकिन उस आधे घंटे में आप वॉक करें थोड़ी बहुत। देखिए, अब तो इतना एडवांस हो गया ज़माना, यूट्यूब पे तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स मौजूद हैं, सब पतले हो रहे हैं। हम बासित हम घर चलते हैं। अब तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अब सारे ट्रेनर्स आ गए हैं, तो वो सब कुछ सिखा रहे हैं। तो लेकिन अपार्ट फ्रॉम द जोक, अच्छे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, उनको देख के आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा घर पे वर्कआउट कर सकती हैं, मूवमेंट्स कर सकती हैं। जंपिंग जैक्स हैं, हाई नीज हैं, बट किक्स हैं, प्लैंक है, माउंटेन क्लाइंबर है। ये वो छोटे छोटे मूव्स हैं जो आप इजीली घर पर अपनी डाइट को मेंटेन रखते हुए कर सकती हैं। तो मेरा ज़्यादा और बाकी ये हकीकत है कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिम अपना लेके, उसको जाहिर बात है जिम के खर्चे भी होते हैं, लाइट है, बिल से लेके, ट्रेनर की तनख्वाहों से लेके, और जाहिर इन लोगों का घर भी उससे चलता है। और आसान बात नहीं, तो बहुत आसानी से अपने मसले बता रहे हैं कि हम शौक में कर रहे हैं। शौक किसी का नहीं होता, रोजगार होता है। बस रोजगार में इंटरेस्ट होता है कि मैं, किसी का शौक होता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो किसी का शौक होता है मैं टीचर बन जाऊं, तो किसी का शौक होता है मैं जिम पे चले जाऊं। हेलो, कॉलर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मरियम। जी मरियम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रही हैं मरियम? हेलो, मध्य बाल्दीन से। जी जी मरियम, क्या कहना चाहेंगी आप? हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। तो शौक किसी का नहीं होता, ज़रूरत होती है। हर कोई बंदा ज़रूरत के लिए निकलता है। और वाकई में एक वक्त आता है ना ज़िंदगी में, बंदा बोलता है अभी मेरा आराम करने का टाइम है, थोड़ा सा मुझे सुकून मिल जाए, थोड़ा सा, लेकिन जिम्मेदारियां हमें वो आराम करने नहीं देती। तो मैं आपसे जो सवाल करी थी, कॉलर आ गए, मेरा सारा सवाल रह गया, मैं भूल गई अपना सवाल करना। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं ब्रेक ले लेती हूँ, चलते एक ब्रेक पे, और वापस आके फिर मैं अपना सवाल याद करके बताती हूँ। वेलकम बैक। अच्छा, मैं सवाल ये कर रही थी कि आप लोगों ने अपने जिम बनाए हुए, जाहिर बात है इतना खर्चा करके बंदा जिम बनाता है, उसके ऊपर अपने ट्रेनर्स रखता है, और बहुत ज़्यादा फ्लोर के ज़्यादा खर्चे होते हैं। छोटी सी भी एक ठेला भी लगाओ तो उसके बाद 1 2-3 लाख रुपये का खर्चा हो जाता है। उसके ऊपर बीच में अभी ये टोटके वाली आंटियाँ और फुप्पियाँ आ जाती हैं कि 2 अंडे खा लो, पानी उबाल के पी लो, तो ये डाल के अजवाइन खा लो तो आज दुबले हो जाओगे, तो बलंगा। ये भी जाहिर बात है टोटके हैं, लेकिन ये उन लोगों
کے لیے جو آلریڈی دبلے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا وزن بڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ کریں تو ان کا شاید وزن مینٹین ہو جائے گا, ایسا ہی ہے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ یوٹیوبر سے یا ٹک ٹاک پہ اس طرح کے مشوروں سے آپ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں نقصان کچھ نہیں ہو رہا. جو ورک آؤٹ کرنے والا بندہ ہے نا, وہ اگر آئے گا, کلائنٹ موٹیویشن لازمی ہے. اگر آپ کے سر پہ ٹرینر کھڑا ہوگا نا تو آپ ورک آؤٹ کریں گے. آپ اگر ویڈیو سے دیکھ کے آپ کو وہ موٹیویشن نہیں مل پائے گی جو آپ کو ٹرینر کرائے گا. وہ 2 دن کا جوش ہوگا, وہ 2 دن کا جوش ہوگا, اس کے بعد آپ نہیں کریں گے ورک آؤٹ. آپ اپنے پر خرچہ کر رہے ہیں, آپ جم میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے, آپ نے ٹرینر ہائر کیا. اگر آپ ٹرینر ہائر کر رہے ہیں تو ٹرینر کے پھر آپ جم بھی آئیں گے کہ یار میں نے ٹرینر ہائر کیا ہوا ہے. اب پھر کیا ہوگا, ٹرینر آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ یار آپ نے یہ ورک آؤٹ کرنا ہے. وہ ساری ذمہ داری پھر اس کی ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. وہ پھر آپ کو ورک آؤٹ کرا رہا ہے, سب چیزیں آپ کو بتا رہا ہے, ڈائٹ وہ بتا رہا ہے, تو پھر آپ کو پھر ریزلٹ بھی اچھے آنا شروع ہو جاتا ہے. باسط ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آن لائن فوڈ آتا ہے, جو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کو پورا ڈائٹ پلان 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا دیں گے, تو اس میں صبح اور دوپہر اور رات کا لنچ, ڈنر اور بریک فاسٹ تینوں چیزیں وہ دے دیتے ہیں. تو وہ جو ڈائٹ ہوتی ہے اس کو کھانے سے وزن کم ہوتا ہے, وہ لینا چاہیے ڈائٹ, یا جو انسٹرکٹر آپ کا بتاتا ہے جب انسٹرکٹر وہی ڈائٹ فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ بیسیکلی جو مطلب میں جیسے گھر میں نہیں بنا سکتا, وہ بھی آپ کے ڈائٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لے کے آ رہے ہیں. اس میں جو آپ کو جو فوڈ آپ کو مل رہا ہے وہاں سے, وہ اگر آپ کا ڈائٹ فوڈ ہی آ رہا ہے تو وہ تو بیسٹ ہے, اچھا ہے آپ کو اگر مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹرینر جو ہے وہ ٹرینر یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ کیا کرنی ہے, کیا پروٹین کتنا لینا ہے, کاربس کتنے لینے ہیں. آج کل اس طرح کے بہت سارے برانڈس آ گئے ہیں جو آپ کو پورا ڈائٹ پلان پورا. جو لوگ کوئی پیشنٹس ہوتے ہیں, مثال کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, یا اس کو کوئی اور مطلب اور پرابلمز ہوتی ہیں, کڈنی کا پرابلم ہے, تو ان کی بھی جم آپ اسی طرح کرواتے ہیں جو آپ نارمل لوگوں کی کروا رہے ہیں جم کے, ان کی ٹریننگ بھی یہی ہوتی ہے, یا ان کو آپ میڈیسنس کے حساب سے ٹرین کرتے ہیں, یا ان کے لیے کیا ایسا جو ہمارے دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی ہمت یہ سوچ کے توڑ دیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, میں نہیں کر پاؤں گا اور مجھ سے نہیں ہوگا, میرے تو گردے میں درد ہے, میرے پھیپھڑوں میں درد ہے, تو وہ پھر یہ سوچ کے اپنی ہمت نہیں بناتے. تو ان کے لیے کوئی ایسی بات آپ کہیں جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو؟ اور وہ بالکل دیکھیں, اچھا ہمارے جم میں ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ایک طریقہ ہے, وہ یہ کہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو کلائنٹ کی ایک فائل اوپن ہوتی ہے. اس فائل کے اندر کلائنٹ کی ساری میجرمنٹس ہوتی ہیں. ان میجرمنٹس کے اندر ہم یہ بھی چیز نوٹس کرتے ہیں کہ وہ اگر کسی میڈیکل کنڈیشن میں ہے تو وہ کیا ہے, اور اگر وہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, اس کے لیے کوئی میڈیسنس لے رہے ہیں, تو وہ کیا ہے اور کون سی ہیں. تو اسی کے اکارڈنگ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک اگر جنرل فزیشین ہوتا ہے اور اس کی پہنچ سے کوئی علاج باہر ہوتا ہے تو وہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کی طرف ریفر کرتا ہے. تو ہمارا بھی کام وہی ہے, ہم ایک سرٹین ایکسٹینٹ تک کلائنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو ڈاکٹر کی ہیلپ کی نیڈ ہے تو وہ پھر ڈاکٹر سے پرسکرپشن پہ لے کر آتے ہیں کہ کس ٹائپ کا ورک آؤٹ ڈاکٹر ان کو الاؤ کر رہے ہیں. اب فار انسٹنس ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, اب میں اس کو 100 جمپنگ جیکس نہیں لگوا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. کوئی ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے, اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ 6-7 کی اسپیڈ پہ ٹریڈمل پہ بھاگنا شروع کر دیں. تو ہم لوگ obviously میڈیکل کنڈیشنز کو کنسیڈر کرتے ہیں, اس کو ایگزیکٹ وہ کرنا ہے ہمیں, بالکل کرنا, دیٹس اے پارٹ آف آور جاب. اچھا یہ جو خواتین کو وہ ہوتا ہے تھائرائڈ ہوتا ہے, تو ان کا وزن, ایک تھائرائڈ ہوتا ہے جو ویٹ کم کر دیتا ہے, اور ایک تھائرائڈ ہوتا ہے جو آپ کا ویٹ گین کر دیتا ہے. تو ان کی جم سے جو وزن بڑھتا ہے, تو تھائرائڈ ہونے کے باوجود بھی, میڈیسن لینے کے بعد بھی ان کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہ کیا جم کرنے سے ان کا وزن کم ہو سکتا ہے؟ بالکل کم ہو سکتا ہے. دیکھیں تھائرائڈ جب بھی ہونا, آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ obviously آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے کہ آپ کو کیا چیزیں ڈائٹ میں لینی ہے, کیا نہیں لینی. لیکن ہم یہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ اگر آپ گرین لیفی ویجیٹیبلس کے اوپر فوکس کرتے ہیں ڈیورنگ یور تھائرائڈ پرابلم, تو وہ could help you to lose weight. It could help you. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ نہیں کریں. اسٹرینتھ ٹریننگ پہ لازمی تھائرائڈ کے پیشنٹس کو چاہیے فوکس کریں, تو ان کے لیے آسانی. کیونکہ میرے سراؤنڈنگ میں ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کو تھائرائڈ ہے, اور ان کے گلے میں بھی مطلب کافی سویل ہو جاتا ہے گلا, اور وہ بہت زیادہ, اور وہ وزن اپنا کم بھی کرنا چاہتی ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں, ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نہیں ہمیں تو تھائرائڈ ہے, اور اگر ہم کچھ بھی جتنی بھی محنت کر لیں گے, ہمیں ڈاکٹر نے کہا تو نہیں, بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ تھائرائڈ کے پیشنٹ پتلے نہیں ہو سکتے, بلکہ ریسنٹلی ہمارے جم میں ایک کلائنٹ آ رہی ہیں, ہماری ایک سینئر ٹرینر ہے, ان کے پاس ہی وہ کلائنٹ آ رہی ہیں, اور ہمارے سامنے آپ یقین کریں سیلز دیکھتے دیکھتے ماشاء اللہ انہوں نے اپنی ڈائٹ کنٹرول
کنٹرول کیے, میڈیسنز بھی انہوں نے لی ہیں, اور بہترین ٹرانسفارمیشن ان کی ہوئی ہے. اور وہ ہائپر تھائرائڈ کی پیشنٹ ہے وہ, اچھا, لیکن ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا ویٹ کنٹرول. بات یہ ہے کہ جتنی آپ میں لگن ہوتی ہے نا, کوئی اگر آپ کا ذہن بن جاتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میرا ٹارگیٹ ہے, تو ٹارگیٹ جب آپ کسی چیز کو بنا لیتے ہیں نا کہ میں نے کرنا ہے, تو آپ کی جو بھی بیماری ہو, آپ کو جو بھی تکلیف ہو, آپ اس سے فائٹ کر لیتے ہیں, ایزیلی فائٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کے اپنے من کی لگن ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ کر جانا ہے. جیسے ریس ہو رہی ہوتی ہے تو ایک بندے کو لگن ہوتی ہے یہ ٹرافی میں نے لینی ہے, تو وہ ریس سبھی بھاگ رہے ہوتے ہیں, سبھی کی دوڑ کی سپیڈ ایک ہوتی ہے, لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری اپنی سپیڈ کو تیز کرتا ہے کیونکہ اس کی لگن ہوتی ہے. تو لگن جو ہے نا وہ انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے, چاہے وہ کسی بھی آپ شعبے میں جائیں, آپ کسی بھی چیز کو آپ حاصل کرنا چاہیں, اور اگر آپ نے اس کو دماغ بنا لیا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے تو وہ ہوتا ہے. جیسے کہ 8 سال کا ان کی 11 سالہ جاب تھی, اس میں 8 سال کا اپنا جم کا ٹائم تھا, لیکن انہوں نے اپنے جم کو اتنا کرا کہ اللہ تعالیٰ نے آج انہیں اس قابل کرا کہ ایک کمپٹیشن میں جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک کمپٹیشن جیتنے کے بعد دوسرے میں بھی جائیں گے, دوسرا جیتنے کے بعد تیسرے میں بھی جائیں گے. اور اگر ان کے سپورٹر اچھے رہے, ان کی فیملی, ان کی مسز, ان کے ماں باپ اسی طرح دعاؤں میں اور ان کے ساتھ رہے, تو یہ بہت آگے بھی جائیں گے. تو سب سے پہلے تو میں بولتی ہوں ان فیملیز کو جو بہت اپنے پیاروں کا ساتھ دیتے ہیں, آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات, ابھی ہماری جو کالر آئی تھی ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, ضرور وہ بھی کوئی اپنی مدد کی بات کر رہی تھی, منڈی بہاؤدین سے تھی. اگر آپ میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمارے فون نمبر آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, PTCL نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں, اور سیل فون نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لوگوں کی مدد, دیکھیں یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے, لوگوں کے کام آنے کا مہینہ ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے کوئی اڑوس یا پڑوس میں بھوکا رہ جائے, اور اس کی عید نہ بنے, اس کے بعد کپڑے نہ بنے, اس کے بچے کے پاس نیا جوڑا نہ ہو, اس نے کوئی پھل نہ کھایا ہو. تو ہم ان پھل فروشوں سے بھی التجا کرتے ہیں, میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ اپنے پھلوں کے دام کم رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پھل کھا سکیں. اس ماہ رمضان میں لوگوں کو کہیں جا کے اپنی دسترخوان کے لیے کسی بھی اسٹاپ پہ بیٹھ کے یا روڈوں پہ انتظار نہیں کرنا پڑے کہ یار آج اس روڈ پہ افطار بٹے گی تو میں آج سموسے لوں گا یا مجھے کھجور ملے گی. ہم ایسا کوئی لایا عمل تیار کریں کہ ہر بندہ عزت سے اپنی سفید پوشی کی چادر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی سی افطار کرے, ایک اچھی سی سحری کرے. ایک نہیں, اس ماہ رمضان کے پورے 30 روزوں کی کرے. 30 میں سے تو 4 گزر ہی چکے ہیں, 26 روزے ہماری کوششیں شاید رنگ لے کر آ جائے, اور 26 روز ہماری اور آپ کی کوشش سے کسی کے گھر کا دسترخوان سج سکے, تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دے گا. کیونکہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا کہ 2025 کے رمضان بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ملے. اور بہت زیادہ افسوس ہے اس فیملی کے لیے جن کے پیارے چلے گئے ہیں اور ان کا زخم ابھی بہت تازہ ہے, وہ بہت تکلیف میں ہیں, کیونکہ بہت سارے سپنے سجائے ہوں گے, عید آئے گی تو مجھے میرا باپ یہ دلائے گا, میرا شوہر مجھے وہ کھلائے گا, لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا, ان کے سپنے ٹوٹے. اور جب دل ٹوٹتا ہے یا کوئی آس ٹوٹتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو میری آپ سب سے التماس ہے آپ ہمیں لائیو کال کریں, اور جتنا زیادہ ہو سکے کل آئی ہوئی فیملی کے لیے آپ سپورٹ کرنا چاہیں تو بالکل کریں. آج مریم جو ہمارے پاس کیس میں آئی تھی ان کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. اس سے پہلے جو لوگ ویل چیئرز پہ ہمارے پاس آئے ہیں, جن کو کسی کو ویل چیئر کی نیڈ ہے, آپ لوگ جو کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم سب اگر قطرہ قطرہ بھی جوڑتے ہیں تو دریا بن جائے گا, ایک تنکا بھی جوڑتے ہیں تو ایک ہمارا گلدستہ بن جائے گا. تو آپ سب کہ مجھے ساتھ کی بہت ضرورت ہے. یہ پلیٹ فارم اسی لیے ہم نے رمضان میں روزانہ ایک کیس رکھا ہے کہ شاید پورے 30 روز لوگوں کے لیے نہ کر سکیں تو کسی ایک کے لیے ہم کر سکیں. تو ہمارے ساتھ رہے گا, کہیں جائے گا نہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم بیک, اور ہم باسط سے ایک سوال کرتے ہیں. باسط, جب انسان زندگی میں کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے نا تو بہت سے لوگ اس کو بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے جب آپ نے اس فیلڈ کو جوائن کیا, آپ نے اس کو پسند کرا اور آگے بڑھنا چاہا, تو پیرنٹس نے آپ سے بولا ہوگا کہ نہیں باسط یہ تو اس سے بہتر تمہاری جاب تھی, تم جاب پہ دھیان دو. ہاں دیکھیں, فادر کی طرف سے جو ہے نا, فادر اور مدر کی طرف سے یہ تھا کہ اس فیلڈ کو ہمارے نا بہت زیادہ ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں نا پروموٹ نہیں کرتے کہ یار کیا ہے, کیا پیشن ہے تمہارا, کیا ٹرینر ہے, لڑکیوں کے ساتھ ہو, مطلب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو سروس اچھی سی دے رہے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, لوگوں کی ہیلتھ اچھی کر رہے ہیں. تو امی ابو کی طرف سے تھوڑا سا یہ ہوا تھا, لیکن یہ کہ میری وائف جو ہے وہ بہت سپورٹیو ہے. اس نے مجھے بولا کہ آپ کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں ہر چیز میں, آپ جیسا
जैसा जितने जिस तरह से जाऊंगी मैं आपके साथ ही होंगी। बिल्कुल। तो ऐसा मुझे थोड़ा सा लोगों ने कहा कि यार तुम क्या फील्ड में, क्या किस फील्ड में जो आ गए हो, वो तुम्हारा अच्छा था, तुम वहाँ इंजीनियरिंग साइड पे थे, तुम वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी, एक मेरा शौक था, दूसरा ये चीज़ देखी कि मेरी अर्निंग अच्छी हो रही है, तो इस वजह से मैंने कभी हिम्मत टूटी है कि जिंदगी में? हिम्मत मेरी शुरू में टूटी है चीज़ों में, जब मैं सुबह से लेकर रात तक जो है ना घर से बाहर हूँ ना, मैं फैमिली से मिल रहा हूँ, सिर्फ एक संडे का दिन होता था, वो भी मैं ये कोशिश करता कि मैं सो जाऊँ। सही। तो मुझे उस टाइम ये होता था कि यार मैं बहुत ज़्यादा अपने साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही। फिर मैंने एक फैसला किया कि यार जब मैं थोड़ा सा स्टेबल अच्छा हो गया, तो फिर मैंने फैसला किया कि यार मैं यहाँ से मूव ऑन कर दूँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अब मैं मॉर्निंग में तो नहीं, मॉर्निंग में घर पे होता हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, फिर 4 से लेके रात 11 तक मैं अपने जिम में होता हूँ। इन-लॉज ने आपका साथ दिया? इन-लॉज ने भी मेरा साथ दिया था, उन्होंने भी मुझे कोई ऐसी चीज़ें, उन्होंने बेटा आप करो जो आप मतलब अच्छा चाहते हो। मेरी मतलब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है ना। हाँ। मैं पहले जहाँ जॉब कर रहा था, चीज़ें मेरी, आप जाहिर सी बात है, आपको पता है आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। फिर माशाल्लाह अल्लाह ने मेरी बेटी एक छोटी सी, माशाल्लाह, तो अब आप देखिए वहाँ मेडिकल की प्रॉब्लम्स थी, यहाँ मेरा अल्लाह का शुक्र है मैंने यहाँ से इतनी अच्छी अर्निंग की कि मुझे मेडिकल की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने सब कुछ किया। तो जब अब मेरे अम्मी अब्बू मेरे इन-लॉ देख रहे हैं मुझे कि यार अब हर चीज अच्छे से कर रहा है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे आप सब सपोर्ट कर दें। सही, जबरदस्त। और जब आप कंपटीशन जीतेंगे ना, फिर सब शौक से बताएंगे ये हमारा बेटा, ये हमारा भांजा, ये हमारा दामाद, ये हमारा रिश्तेदार, दूर दूर के, जो बहुत दूर के रिश्तेदार होंगे ना, बहुत दूर होंगे केटू की पहाड़ी पे, वो भी बताएंगे ये तो हमारा रिश्तेदार है, मेरा कजन है, फोन नहीं उठाता, अब मशहूर हो गया, पहले तो बात होती रहती थी मेरी। फिर एक बचपन की तस्वीर निकाल के बताएंगे देखो ये वाला जो है ना वो मैं था, और ये वाला जो है वो ये था। तो ये तो लोगों का है। आप हिम्मत, जब कोई आप काम करने निकलते हैं तो हिम्मत आपकी बहुत सारे जोड़ने वाले भी होते हैं और बहुत से लोग आपकी हिम्मत तोड़ने वाले भी होते हैं। तो जब आपने ये शुरू करा तो आपको फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया? आपको कभी लगा नहीं यार छड्डो जी, एक साइड फेंको, जाओ अपना काम करो, मरियम दूसरा चलो किसी ऑफिस में बैठ के एसी चला के आराम से? नहीं, शुरू में बहुत मतलब बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ा सा ये था कि अच्छी भली ऑफिस रिस्पेक्टेबल जॉब कर रही थी, सुबह जा रही हो शाम में आ रही हो, तो अब तुम्हें इस फील्ड में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन बस बात वही है, जब सबने देखा कि नहीं शौक ऐसा है जो मतलब बिल्कुल एक वो नहीं होते डाई हार्ट फैन टाइप वाली सिचुएशन जब आ जाती है, तो मैं बिल्कुल वर्कआउट की वैसी फैन बन गई थी। अच्छा। तो बस अभी तक हमारे होता है तो बस अभी तक हमारे मुआशरे ने ये जिम को एक्सेप्ट वैसा किया नहीं है। लोग जिम को लड़कों के लिए तो समझते हैं, हाँ भाई बेटा जिम जा रहा है बॉडी बने, लेकिन लड़कियों के लिए अभी तक भी लोगों के साथ में, क्योंकि मेरे खुद भी एक सराउंडिंग में खातून है, वो जिम जाती हैं, तो जब वो जिम से बेचारी, मैं तो उसको देख के मुझे बहुत प्यार आता है कि वो इतनी मेहनत करके आती है, तो लोग बोलते हैं जिम से आ रही है, अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। तो लोग अभी तक जिम को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बस कहना चाहिए हमारी सोसाइटी का अलमिया है। अच्छा, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग भी बहुत ही लायानी सी बातें कर जाते हैं, तो उनके लिए बस यही एक मैसेज है कि अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करें। और जो पढ़ा लिखा है तो उससे जो मतलब ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वही जो एक घिसी पिटी चल रही है ना हमारी सोच, उससे जरा थोड़ा सा हट के निकल के सोचे। अच्छा, लोग ना मैं आपको बताऊं कि किसी भी फील्ड में खुश नहीं होते। जैसे अगर आप कोई टीचर है तो वो भी बुरी हो जाती है, भाई वो घर से निकल के बुरी हो जाती है। खुदारा यार, अपने घरों को चलाने वाली बहुत सारी खवातीन हैं जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हर बंदा आपके आगे अपना दर्द अया नहीं करता, और जिसके आगे आप दर्द अया करते ना तो वो आपकी सुनता तो अफसोस से, लेकिन सुनाता बड़े जोश से, तो जाता है, बड़ी कहानियां हो जाती हैं कि भाई बहुत मेरे आगे रो रहा था या मेरे आगे रो रहा था। लेकिन जिसका जो जिंदगी का मौक़िफ़ है, जो हासिल करना चाहता है, जिससे उसको लगता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट बहुत बेहतर, देखिए सबकी ख्वाहिश होती है कि मेरे भी बच्चे गाड़ी में घूमें, मेरे भी पास अपना घर हो, मेरे भी पास अच्छी, मेरी भी सोने से पीली और नीली जेवरों से नजर आए, तो लोग उसी की लगन में लगे हुए। तो आप कोई लोगों को ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिसमें लोगों को ये शर्म आनी चाहिए जो लेडीज को काम करने पे उंगली उठाते हैं या बुरा बोलते हैं, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे बासित? देखिए, ये मरियम ने यही बात सही कही कि हमारे माशरे में ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है कि यार वो निकल ली है। तो अब एक चीज़ है कि मेरे लिए सबसे बड़ी मिसाल आप हैं। थैंक यू। मैं जब मेरी शादी हुई, मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह जो है
जब से मैंने आपको देखा आप हमेशा जो है ना काम करने के रफ एंड टफ जॉब है, काम है, आप अपना घर माशाल्लाह सब अच्छे कर रही हैं, दूसरों को भी आप खुश रखती हैं। तो ये ना थिंकिंग हमारी ना पाकिस्तान की बहुत गलत है। आप अपना देखें, बिलीव करें, आप जो अपना काम कर रही है, अब मरियम है माशाल्लाह, मरियम पहले टीचिंग करती थी, टीचिंग के बाद फिर इसने जॉब की, जॉब करने के बाद अभी ये वो अच्छे जिम में अच्छे लेवल पे काम कर रही है। तो इस तरह मैं यही मैसेज दूंगा कि जो है ना हमारे घर की जो लड़कियां हैं अगर वो काम करना चाहती हैं तो उनको मौका दें। मेहनत में कोई कोई बुरा नहीं है, बुरा नहीं होता, मेहनत करना वाकई कोई बुरा नहीं होता। और लड़कियां पता है कब घर से निकलना चाहती हैं, जब उन्हें लगता है कि आप किसी पे बोझ बन रहे हैं, या उन्हें देखिए पहले होता था अमेरिकन सिस्टम कि वहां पे जो पूरी फैमिली है ना सबको मिलके कमाना है, और पाकिस्तान में ऐसा होता था कि एक बंदा कमाता था ना तो पूरा घर खाता था। लेकिन अभी महंगाई इतनी ज्यादा है कि एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलते। जाहिर बात के घर में इनके फादर भी जॉब करते होंगे, भाई भी करते हैं और ये भी करते हैं, तो इनकी फीमेल्स को घर में आराम मिल जाता है, और ये मिलके सारे एक साथ एक अपना बर्डन जो है वो डिवाइड कर लेता है कि भाई तुमने ये करना है, मैंने ये जिम्मेदारी संभालनी है। तो अब लेकिन हम लोगों ने अलमिया बना दिया अगर औरत घर से निकली है। अच्छा, एक बड़ी मैंने मजे की बात सुनी किसी से, औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। तो भाई औरत की कमाई में क्या पैसों में कायदे आजम नहीं होते? लियाकत अली खान बने हुए होते हैं जो बरकत नहीं होती, भाई उसमें भी कायदे आजम होते हैं, बहुत बरकत होती है। लेकिन औरतें अपनी कपड़ों पे लगा देती हैं तो थोड़ी बरकत उसकी कम हो जाती है। तो लोगों का ये मुझे समझ नहीं आता अलमिया कि मैंने अभी किसी से सुना औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। मैंने कहा अच्छा जी नहीं होती होगी, लेकिन हमारी कमाई में तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है तो बरकत है। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी लोगों को कि प्लीज आप अपनी लेडीज को भेजें जिम में, अपनी छोटी सोच को वसी करें। बहुत से लोग लेडीज आना चाहती हैं, अपनी लेडीज को जिम नहीं भेजते। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज करें और भरोसा रखें अपने घर की लड़कियों पे, बच्चियों पे। जैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों को मेरे ऊपर है, उनको पता है कि अगर मैं लेट आ रही हूँ तो उन्हें पता है कि मैं काम कर आ रही हूँ और किस तरह ये वो, मतलब दे कीपिंग एन आई ऑन मी एंड दे हैव ट्रस्ट ऑन मी। तो इसी तरह अपनी बच्चियों को एतमाद दें, उन पे भरोसा करें और जो वो करना चाहती हैं उन्हें खुल के करने की इजाज़त दें। और देखिए मुझे तो ये लगता है कि अगर आप कोई काम छुप के कर रहे हैं ना तो वो गलत है। तो आप अपनी बच्चियों को खासकर वो मौका ही ना दें कि वो कोई काम छुप के करें। अच्छा, बहुत सारी मरियम ऐसी भी बच्चियां होती हैं जिनको आप जैसे आज़ादी दो तो वो उसका नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि आप उनको थोड़ा सा रिलीफ देते हैं ना तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे अब इन्होंने बताया बासत ने कि इनकी मिसेस का इनको बहुत सपोर्ट है, ये तो इनकी लॉयल्टी है कि उसके साथ सिंसियर है और अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह सेफ भी रखा हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है खूबसूरत है, स्मार्ट है। तो 10,000 लोग आते हैं जो घर खराब करते, उनको ये बात पता होती है कि भाई ये मैरिड है, इसकी एक बेटी भी है, उसके बावजूद भी वो चाहेंगी कि हम अपनी अदाओं से ऐसा करें कि ये हमें अट्रैक्ट करे, हमारे साथ जुड़ जाए। तो लोग भी इसका करते हैं नाजायज फायदा, लड़कियां भी उठाती हैं। देखिए बात वही है ना, 10 मुंह 10 बातें, इसी तरह 10 लोग तो 10 चीज़ें। अब आप जब बाहर निकलते हैं तो अब आपको ये चीज़ें फेस तो करनी पड़ती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने अपनी जगह स्ट्रॉन्ग हैं। यू शुड नो एंड यू मस्ट नो योर लिमिटेशंस एंड योर बाउंड्रीज। बिल्कुल। मतलब अब मैं माशाल्लाह पढ़ी लिखी ब्रॉड माइंडेड फैमिली से आ रही हूँ, सुबह से रात तक काम कर रही हूँ, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि मेरे अम्मा अब्बा या मेरे भाई बोले स्लीवलेस पहन के घूमो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल मुझे पता है कि ये मेरी सर्टेन बाउंड्री है, मुझे ये पहनना है, यहाँ तक पहनना है, इस टाइम तक बाहर रहना और इस टाइम पे मुझे मतलब ये करके वापस आना। आज़ादी के बाद भी मरियम ने जो बात कही उसका मकसद ये कि इतनी ज़्यादा मुझे लाइबिलिटीज़ मिली हैं कि मैं आराम से जाऊं आऊं, जिम करूं, दोस्त लड़कों के साथ को में हूं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक माँ बाप और भाई का एक रोब है कि मुझे मेरी इतनी ही हुदूद है, मुझे इस हुदूद से बाहर नहीं जाना। तो ये चीज़ अगर हर लड़की और हर लड़का इसके ऊपर अमल कर लेगा ना तो देखिए अगर कोई किसी का घर खराब होता है ना तो वो घर खराब करने वाली भी लेडीज ही होती है, औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। इसी तरीके से एक मर्द ही एक मर्द का दुश्मन बन जाता है। जो आप किसी का भी घर खराब करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना किसी की छत पे आपकी छत बस नहीं सकती। जो हाल ही में हमारे दूसरे प्रोग्राम में भी एक फैमिली आई थी तो उन्होंने क्या अल्फाज कहा कि मैं अपनी मिसेस को ताना देता हूँ कि तुम इसके सर पे आके बैठी हो। तो देखिए ऐसी गलतियां करना या ऐसे
ये इनकी फील्ड है, ये अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगे। समझिए जैसे अभी आप कोई हीरो देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, सलमान खान के आप बहुत फैन है, अगर सलमान खान अपने आप को अपने हाल पे छोड़ देगा तो वो भी कुछ भी नहीं है, वो भी अपने आप में बिल्कुल एक भौंडा भद्दा सा हो जाएगा, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखेगा तो आपके लिए एक स्टार रहेगा। लेकिन हर बंदा उसको अप्रोच करके उसको टर्न नहीं कर सकता, सबकी नज़र में वो एक हीरो है। तो ये भी मुस्तकबिल के हीरो है, ये आज अपने आप को मेंटेन करेंगे, इनको देख के 10 लोग अपने आप को मेंटेन करेंगे, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो गलत रास्तों से ज़्यादा अच्छी रास्तों की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी। बच्चे जैसे अभी स्कूल कॉलेज से जाते हैं, फिर थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करा तो एक जोश चढ़ गया, यार मैं भी सीधा बॉडी बनाता हूँ, वो भी। तो ये लोग भी ना नई जनरेशन को हीरो पैदा कर रहे हैं, ये उनके अंदर कंपटीशन जीतने के लिए एक लगन पैदा कर रहे हैं, उनकी मसरूफियात पैदा कर रहे हैं। और बिल्कुल बहुत से लोग अगर एतराज़ करते हैं कि भाई आपको नहीं जाना जिम और वहाँ पे जेंट्स भी हैं, तो आप लेडीज़ जिम में अपनी फीमेल्स को जाने दें, क्योंकि देखिए उनका भी हक है अपने आप को मेंटेन रखना। वो उनको अल्लाह ताला ने इसीलिए नहीं पैदा करा कि वो हांडी भुजिया ही करते रहे और बच्चे ही पालते रहे। बच्चों को पालने के लिए भी, अच्छा आप किसी और की माँ को देख के बोलते हैं कितनी स्मार्ट है, कितनी प्यारी लग रही है, तो बच्चे भी कहते हैं इसकी अम्मी कितनी प्यारी है, तो उनकी अम्मी भी बहुत प्यारी है। आप उन्हें प्यारा होने का मौका नहीं देते, उनको आप आगे जाने का मौका नहीं देते। आप लोगों ने अपने घर की औरतों को दबा दिया है कि भाई तुमने सिर्फ बच्चे अब तुम्हारे हो गए, तालीम तुम्हारी साइड हो गई है, अब तुमने सिर्फ ये चूल्हा। और बहुत से लोगों का मैंने नजरिया देखा कि वो कहते हैं कि हमारी बेटी को पढ़ाने का क्या फायदा, जाके से चूल्हा तो रोटी तो बनानी है, सालन तो बनाना है, चूल्हा तो जलाना है। तो ऐसा नहीं है, जिंदगी में बहुत से ऐसे वक्त आ जाते हैं। मैं खुद अपने बारे में हमेशा शो में अपनी ही मिसाल देती हूँ, किसी और की मैं बात नहीं करती, कि मैं जिस फैमिली से थी, हम लोग के घर की लेडीज़ कभी दरवाज़ा भी खोलने नहीं जाती थी, और कभी मुझे नहीं याद कि हमने अपने भाइयों के सामने सर से दुपट्टा भी उतारा हो। हमारी वालदा इतनी सख्त थी कि हमें अपना एक रास्ता जो हमारे घर से लेके हमारी रिहाइश अलनूर थी तो अंचोली तक का रास्ता हमें बाखुदा नहीं पता था। हम इस तरह की फैमिली से थे, लेकिन वक्त आया, अपने घर के हालात आए, कुछ मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में आई, तो हमें घर से निकलना पड़ा। और निकलते निकलते अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन इज्जत से कमाने निकले, अपने आप को बनाया, अपने लिए लड़े, लोगों से लड़े, अपने आप को मजबूत किया, लोगों का मुकाबला किया। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी टांग खींचते हैं, आपकी तरक्की पे, क्योंकि वो कहते हैं जब मैं मर्द होकर इतना नहीं कमा सका तो ये औरत हो कितना क्यों करी, ये मैं औरत होकर मेरा मियाँ इतना नहीं कमा पा रहा तो ये क्यों आगे बढ़ रही है। तो वो आपकी टांग भी खींचे, आपको पीछे भी लेकर आएंगे, आपको इल्जाम भी लगाएंगे, आपकी कैरेक्टर पे भी आएंगे, आपकी हर चीज पे वहां पे। लेकिन आपको अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी पे आपको भरोसा रखना है, क्योंकि वो आपकी तरबियत है। तो आप जब अपना भरोसा कमजोर करेंगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे, लोग उसको जलील भी करेंगे और बुरा भी दिखाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, हमारे साथ देते रहिएगा, हमारे शो को देखते रहिएगा। जो लोगों के लिए आप मदद कर सकते हैं हमसे राब्ता करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।